নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিম পাঠ নম্বৰ 15 ক্লাছ 7 হিন্দীৰ পাঠটোৰ নাম হৈছে তুম কব যাওগি অতিথি, তুমি কেতিয়া যাবাগে। অতিথি মানে আছে আলহী। এটা খুব সুন্দৰ কাহিনী আলহীক লৈ লেখকজনে লিখিছে যে কিছুমান আলহী এনেকুৱা থাকে যি মানুহৰ ঘৰত গৈ বিনা কোনো কাম নোহোৱাকৈ গৈ বহি খাই থাকেগৈ। সেই মানুহবোৰক এটা সতৰ্কবাণী বা এটা চেতাৱনী বা এটা মানুহবোৰক যে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লৈ তেওঁ এটা খুঁটি এটা ব্যংগ কাহিনী এই পাঠটোত লিখিছে। গতিকে আমি চাই যাওঁ তোমালোকৰ পাঠটোতনো কি দিয়া আছে। প্ৰাচীন কাল से हमारे देश में अतिथि को देवता समान माना जाता है। প্ৰাচীন কালৰ পৰা প্ৰাচীন কাল से हमारे देश আমাৰ দেশত অতিথি ক'ব আলহীক দেৱতা মানে দেৱতাৰ কথা কৈছে, সমান মানা যাতে ভগৱানৰ দৰে ভাবে বুলি কৈছে। इसलिए यहाँ अतिथि देवो भव, সেইকাৰণে আমাৰ দেশত কৈছে অতিথি দেৱ ভৱ। এই উক্তি লোকপ্ৰিয় ৰহি হে। সেইকাৰণে আমাৰ দেশত এই বাক্যটো খুব লোকপ্ৰিয় যে অতিথি দেৱ ভৱ, অৰ্থাৎ আলহী আমাৰ ভগৱানৰ দৰে হয়। इसी संस्कार के कारण आज भी हमारे देश के लोग अतिथि सत्कार को बहुत महत्व देते हैं। এই যিটো সংস্কাৰ যিটো শিক্ষাৰ কাৰণে মানুহে কি কৈছে আমাৰ দেশত অতিথি সৎকাৰকো অতিথিক সেৱা স্বীকাৰ কৰাটোক বহুত महत्व माने गुरुत्व दिए बोली कैसे। लोगों की इसी भावना से लाभ उठाने के लिए कुछ स्वार्थी लोग दूसरों के घर अतिथि बनकर जाते हैं। लोगों की इसी भावना से लाभ उठाने के लिए মানুহৰ যিটো এই ভাৱটো যিটো আছে যে অতিথিক সন্মান কৰিব লাগে, সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে, এই বস্তুটোৰ কিছুমান লাভ উঠাবলৈ कुछ स्वार्थी কিছুমান স্বাৰ্থপৰ মানুহে दूसरों के घर अतिथि बनकर जाते हैं, बेलेगों घरत इहते आलोही होय থাকিবলৈ যায়। उनके अतिथि सत्कार के सामर्थ्य को अनदेखा करके बिना प्रयोजन के उनके घर अधिक समय तक ठहरते हैं। কৈছে যে সেই মানুহঘৰে কিজানি অতিথিক খুৱাব বোৱাব পৰা ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ ইমান সামৰ্থ্যও নাই, তথাপি সেই বস্তু নেদেখাৰ দৰে গৈ আলহীজনে বিনা প্ৰয়োজন কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত उनके घर अधिक समय तक ठहरते हैं, তেওঁলোকৰ ঘৰত অলপ অধিক সময় গৈ থাকেগে। इसके फलस्वरूप गृहस्थ को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, যাৰ ফলস্বৰূপে গৃহস্থ যথেষ্ট কঠিনত মানে যথেষ্ট কষ্ট ভুগিব লগা হয়। इसी बात पर व्यंग करते हुए लेखक ने ऐसे स्वार्थी लोगों को चेतावनी दी है। কৈছে যে এই কথাত লৈ इसी बात पर व्यंग करते हुए ইয়াক হাস্যকৰ অৰ্থাৎ ইয়াক এটা খুঁটি আকাৰে তেওঁ ব্যংগত करते हुए लेखक ने ऐसे स्वार्थी लोगों को चेतावनी दी है। এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাৰ্থী যিবিলাক মানুহ আছে ইহঁতক কি কৈছে এটা সতৰ্ক মানে বা সতৰ্ক কৰি দিছে, তাকি উনকে কাৰণ লোক অন্য অতিথিও के साथ দুৰ্ব্যৱহাৰ না কৰে। মানুহে যাতে এই যিবিলাক স্বাৰ্থৰ পৰা আলহীবোৰক দেখি যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় বা অৰ্থাৎ ভাল কামৰ কাৰণেও কিছুমান মানুহে মানুহৰ ঘৰলৈ যায়, গতিকে তেনেকুৱা মানুহক যাতে নেদেখাৰ দৰে বা বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে। গতিকে এইটো কাহিনীটোৰ এটা সমূহ বা মূল ভাৱ ইয়াত দিছে তোমালোকক। এতিয়া চাম আমি পাঠটোত কি দিয়া আছে। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगी अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस अर्थात चतुर्थ माने 4 दिन, दिवस माने दिन, पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है। प्रश्न बार बार बारे बारे मनলৈ আহি আছে যে ঘূৰি আছে, ঘুমৰ মানে ঘূৰি থকা। तुम कब जाओगे अतिथि, তুমি কেতিয়া যাবাগে আলহী জনক কৈছে মানে। तुम जहाँ आराम से बैठे शरबत पी रहे हो, तुम जहाँ তুমি য'ত आराम से बैठे বহি शरबत খাই আছা, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। য'ত তুমি শৰবত খাই আছা বহি লৈ তাৰ সামনে ওচৰত কি আছে এখন कैलेंडर আছে বুলি কৈছে। देख रहे हो ना, देखिसाने। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फरफराती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। লক্ষকে কৈছে যে তুমি য'ত বহি আছা তাৰ ওচৰত এখন কেলেণ্ডাৰ আছে, আজিখন কেলেণ্ডাৰ তাৰিখটো মই তোমাক দেখুৱাই লৈ আজি 2 দিনৰ পৰা সলনি কৰি আছোঁ। তুমি दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है। तुम जानते हो তুমি জানা अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है যদি তুমি হিসাব কৰিব জানা
कि यह चौथा दिन है, এইটো যে তোমাৰ 4 নম্বৰ दिन। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होता। তুমি আজি থকা 4 নম্বৰ দিন হ'ল, কিন্তু तुम्हारे जाने की তোমাৰ যোৱাৰ কোনো ইয়াত সম্ভাৱনা মই দেখা নাই। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। কৈছে যে লাখো মাইল লম্বী যাত্ৰাত বহুত দূৰলৈ যাত্ৰা কৰিও এষ্ট্ৰনাট ভি ইতনে সময় মানে এষ্ট্ৰনাটসকলেও চন্দ্ৰলৈ গৈ ইমান দেৰি কি কৈছে ইতনে সময় চান্দ পৰ নেহি ৰুকেতে, ইমান লাখ কিলোমিটাৰ সিহঁতে যাত্ৰা কৰি গৈ যেতিয়া চন্দ্ৰত পালেগৈ, তাৰপিছত সিহঁতেও কি জানি ইমান দিন চন্দ্ৰত থকা নাছিলে বুলি তেওঁ কৈছে। जितने समय तुम 130 যিমান সময় তুমি এটা সৰু যাত্ৰা কৰি তুমি মোৰ ঘৰলৈ আহিছিলা, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजानी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लज्जा होती थी। लेखके কৈছে কি तुम अपनी भारी चरण कमल তোমাৰ ভৰিৰ খোজটোৰ কথা কৈছে চাপ মোৰ ঘৰত ৰাখি দিলা। तुमने एक अंतरंगी निजी এটা তুমি মোৰ লগত এটা ভাল সম্বন্ধ এটাও স্থাপন কৰিলা। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजानी चट्टान देखली। তুমি মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা টকা পইচাৰ যিটো অৱস্থা সেইটো তুমি গম পালা কৈছে। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुकी हो। তুমি মিট্টি মানে আমি কওঁ যে মাটি, ইয়াত সেইটো বুজোৱা নাই যে কাফি মিট্টি মানে তুমি মোৰ গোটেই বিষয়টোৱে গম পাই গ'লা। খোদ মানে খন্দা। अब तुम लौट जाओ, আৰু এতিয়া তুমি কি কৈছা ঘূৰি যোৱা অতিথি, তুমি এতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা যোৱাগে বুলি কৈছে। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय অৰ্থাৎ হাই টাইমে, তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা এটা কি আছে বহুত ভাল সময়, উচ্চ সময়। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? কিয় तुम्हारी पृथ्वी মানে পৃথিৱীৰ কথা কোৱা নাই, ইয়াত আলহীজনক ঘৰৰ কথা কৈছে। কি তোমাক তোমাৰ ঘৰখনে নেমাতে নেকি? उस दिन जब तुम आए थे, লেখকে কৈছে যে আলহীজনক তেওঁ মনতহে কৈছে, তেওঁ লেখকজনক শুনাকে কোৱা নাই, তেওঁ মনতে ভাবি আছে যে उस दिन जब तुम आए थे, তুমি যিদিনা আহিছিলা, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। তুমি যিদিনাখন আহিছিলা মোৰ হৃদয়টো অন্তৰখন এটা অজ্ঞাত ক'ব নোৱাৰা আশংকাত ই ধড়ক উঠা বুলি কৈছে। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काप गया। ভিতৰে ভিতৰে अंदर ही अंदर कहीं बटुआ মানে মনি বেগটো কথা কৈছে, টকাৰ বেগটো কথা কৈছে। টকাৰ বেগটো কি হ'ল কৈছে কপি গ'ল কৈছে। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ में, তাৰপিছতো उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट, स्नेह মানে মৰমে, भीगी मुस्कुराहट এটা হাঁহি লৈ के साथ में এটা হাঁহি লৈ तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया था। হাঁহিলৈ তোমাক মই সাৱটি ধৰিছিলোঁ আৰু মেৰি পত্নী মোৰ মানুহগৰাকীও তুমি সাদৰ নমস্তে কিয়া था, এটা সুন্দৰ নমস্কাৰ জনাইছিলে। तुम्हारे सम्मान में ओ तिथि हमने रात के भोजन को एकाक उच्च मध्यम वर्ग के डिनार में बदल दिया था। কৈছে তোমাৰ সন্মানৰ কাৰণে অতিথি हमने আমি रात के भोजन को ৰাতিৰ যিটো আমি খাওঁ খাদ্য একাক উচ্চ মধ্যম वर्ग আমি খাওয়াটো সলনি কৰিলোঁ किसे उच्च मध्यम वर्ग डिनार में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। কৈছে तुम्हें स्मरण होगा, তোমাৰ মনত পৰিব চাগে कि 2 सब्जियों 2খন सब्जी बादे और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था, আমি মিঠাও বনাইছিলোঁ বুলি কৈছে। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। এই যে সকলোবোৰ যে কৰিছিলোঁ উৎসাহ আৰু লগন তোমাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছিলোঁ তাৰ মোৰ এটা আশা আছিলে কৈছে। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। কৈছে যে आशा थी कि এটা আশা কৰিছিলোঁ दूसरे दिन পিছদিনাখনে किसी रेल কোনোবা এখন ৰেলত এক শানদাৰ এটা সুন্দৰ মেহমানবাজি কি ছাপ, মানে তোমাক যে মোৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ খোৱালোঁ ৰাখিলোঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত আৰু ভাবিছোঁ যে পিছদিনাখন তোমাক ৰেলত উঠাই বিদায় দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, আৰু আমি তোমাক ক'ম যে তুমি থাকি যোৱা এদিন আমাৰ ঘৰত,
मगर तुम नहीं मानोगी और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगी। আৰু তুমি মোৰ কথা নুশুনিবা আৰু কি কৈছা এজন ভাল আলহীৰ দৰে अच्छे अतिथि की तरह चले जाबागे বুলি ভাবিছিলোঁ। पर ऐसा नहीं हुआ, किंतु এনেকুৱা নহ'ল। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। किंतु दूसरे दिन पिछदिনাখন তুমি কি কৰিলা तुम अपनी अतिथि सुलभ আলহী যিটো এটা मुस्कान হাঁহি লৈ তুমি মোৰ ঘৰতেই থাকিলা। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। हमने अपनी पीड़ा মানে দুখৰ কথা কৈছে। আমি আমাৰ দুখটো লুকুৱাই ৰাখিলোঁ যে তুমি নোযোৱাৰ দুখটো, তুমি থকাৰ দুখটো, আৰু আমি কি হ'ল প্ৰসন্ন বনে ৰহে, আমি ভাল হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उत्तर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। তোমাক আদৰ সৎকাৰ যিটো আমি জেগা দিলোঁ, খোৱা বোৱা দুপহৰ ভোজনকে লাঞ্চ যিটো কৰিবা মানে আমি খুব দুপৰীয়া আমি যিটো খাওঁ তাতকৈ তোমাক লাঞ্চৰ যে খুব ধুনীয়া খানা খোৱালোঁ কৈছে আৰু তোমাক চিনেমা দেখাবলৈ আমি লৈ গ'লোঁ। আমাৰ এই সৎকাৰ কা ইয়া आखिरी सुर है। আমি তোমাক সম্মান কৰা এইটো আমাৰ কেছে শেষ সীমা। जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, ইয়াতকৈ আগত আমি তোমাক সন্মান দিব নোৱাৰোঁ আৰু বেলেগৰ কাৰণে আমি যাব পৰা নাই কৈছে। इसके तुरंत बाद भाव भिन्न विदाई का वो भीगा हुआ सन आ जाने चाहिए था কৈছে। এইবিলাকৰ পিছতো ভাৱ ভিন্ন বিদায়, তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা বিদায় যিটো সময় আহিব লাগিছিলে কৈছে। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक चढ़ने जाते, তুমি যেতিয়া আমাৰ পৰা বিদায় ল'বা আৰু আমি তোমাক ষ্টেচনত থ'বলৈ যাম কৈছে। पर तुमने ऐसा नहीं किया, কিন্তু তুমি এনেকুৱা নকৰিলা বুলি কৈছে। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ। 3 নম্বৰ দিনাখন তুমি ক'লা যে सुबह तुमने मुझसे कहा, তুমি মোক ক'লা मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, মই ধোবিক কাপোৰ দিব বিচাৰিছোঁ বুলি ক'লা। ये आघात अप्रत्यक्ष था और इसकी सोच मार्मिक था। তুমি ধোবিক যেতিয়া কাপোৰ দিম বুলি ক'লা, যিটো মই মনত আঘাত পালোঁ, সেইটো মই আশা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু इसकी सोच मार्मिक था, বহুত দুখ লাগিছিলে মোৰ, কাৰণ তুমি যেতিয়া কাপোৰ যেতিয়া দিবা যে আকৌ ইয়াত থাকিবা মই বুজি পাইছিলোঁ। সেই কথাটো লেখকে কৈছে যে কাৰণ তেওঁ যাবই বিচৰা নাই আলহীজন তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা। লেখক तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। प्रथमबार কাৰণে মোৰ লাগিলে যে अतिथि কি নহয় देवता নহয়, वो मानव और थोड़े अंश में राक्षस भी हो सकता है। তেতিয়া মোৰ লাগিছে যে এনেকুৱা যে অতিথি মানৱ হয় আৰু অকমান কি হয় ৰাক্ষসো হয় নিচিনাই মোৰ লাগি গৈছে। किसी लंडी पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, মই ক'লোঁ যে কাপোৰখিনি কোনোবা এটা লণ্ডিত দি দিওঁ। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। মনতে এনেকুৱা লাগিছে যে তুমি ইয়াৰ পৰা সোনকালে যাবগৈ লাগে। कहाँ है लंड्री, যিজন আলহীয়ে তেওঁক কৈছে। चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। মই ক'লোঁ যে আলহীক ব'লা যাওঁ আৰু মই যিটো বনিয়ান পিন্ধি আছিলোঁ তাৰ ওপৰত সৰু কুৰ্তা পিন্ধি ল'লোঁ। कहाँ जा रहे हैं, पत्नीने पूछा। লেখকৰ মানুহগৰাকীয়ে সুধিছে कहाँ जा रहे हैं, पत्नीने पूछा। उत्तर लेखके दिसे जे इनके कपड़े लंडी पर देने हैं। मैंने कहा, लेखके ক'লে যে মই এওঁৰ কাপোৰখিনি লণ্ডিত দি আহোঁ। मेरी पत्नी की आँखें एकाक बड़ी बड़ी हो गई। লেখকৰ মানুহগৰাকীৰ চকু লগে কি হ'ল কৈছে ডাঙৰ হৈ গ'ল কৈছে। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आँखें देख मैंने अपनी अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। কৈছে যে मेरी पत्नी की आँख एकाक बड़ी हो गई, অৰ্থাৎ লেখকৰ মানুহগৰাকীৰ চকু ডাঙৰ হৈ গ'ল মানে তেওঁৰ খং উঠি গ'ল। খং উঠাৰ কাৰণটো হৈছে কি ধুবি বিচাৰি কাপোৰ দিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে। आज से कुछ बरस पूर्व, আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগতে
उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपनी अकेलेपन की यात्रा মানুহগৰাকী তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চোৱা চকুৰ দেখি ভয়তে তেওঁ কলেজ যোৱাবলগীয়া যাত্ৰাত নোযোৱাকৈ তেওঁ থাকি গ'ল গৈছে पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है লেখকে কৈছে যেতিয়া মানুহগৰাকী চকুটো ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যায় খঙে চোৱা হৈ যায় তেওঁৰ কি আছে মনটো সৰু হ'বলৈ ধৰে কৈছে वो इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा মানুহগৰাকী চকুটো এখানে ডাঙৰকৈ দেখাইছিলে তেওঁ মনত অশান্তি পাইছে ভাবিছে যে কাপোৰ যদি ধুবলৈ দিছে আলহীজন ইয়াত কি কৰিব আৰু বেছি দিন ইয়াত থাকিব বুলি কৈছে और आशंका निर्मूल नहीं थी अतिथि तुम जा नहीं रहे ऐसे आलही तुम यहाँ पर जुआ नहीं कैसे लंडी पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो लेखके मनते भाविसे और কৈছে যে लंडी पर जो धुबी কাপোৰ ধুবলৈ দিয়া হৈছিলে সেই কাপোৰখিনি আহি গ'ল কিন্তু এতিয়াও যোৱা নাই तुम्हारे भरकम शरीर से सलबते पड़ी सादर बदली जा सकी है और तुम यही हो तुम्हें देखकर फुट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब তোমাক দেখি যিটো মনত হাঁহি আহিছিলে আৰু তোমাক দেখি দেখি ধীৰে ফিকি পৰকাৰ অৰ্থাৎ সেই হাঁহিটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে বুলি কৈছে लुप्त हो गए हे हाइटू नायिका बोले ठहका के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं दे पड़ते बासित की उछलती हुई गेंद सरसा के सिट्रस के सभी कोनलों से टपटे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है কৈছে যে কেইদিনমানৰ আগতে যিটো হাঁহি আছিলে বাচিত কি উছলতি হুই গেন মই এটা ক'লে ধৰি লওক গেন মানে বল কিন্তু ইয়াৰ কথাৰ বলৰ কথা কৈছে কলটো কথা কৰি ফালে ফালে ঘূৰি ফুৰা সেইটো এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল কৈছে ইয়াত দেখাইছে এজন হৈছে আমাৰ ঘৰৰ গৃহস্থ এই আলহী বহি আছে তেওঁ আলহী ঘৰৰ পৰা যাব বিচৰা নাই লেখকৰ এখানে মনটো বহুত দুখ হৈ গৈছে अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो কৈছে যে मैं उपन्यास এখন উপন্যাসখন মই পঢ়ি আছোঁ আৰু তুমি ফিল্মি পত্ৰিকা এখন বাতৰি কাগজৰ ফিল্ম চিনেমাৰ বিষয় দিয়া বাতৰি কাগজ তুমি পঢ়ি আছা কৈছে শব্দ কা লেনদেন মিট গয়া শব্দৰ যিটো কথা বতৰা এতিয়া আমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে और चर्चा के विषय सुख के परिवार बच्चे नौकरी फिल्म राजनीति रिश्तेदारी तबादले पुराने दोस्त परिवार नियोजन महंगाई साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है তেওঁ কৈছে যে আমি পৰিবাৰৰ কথা ঘৰৰ কথা ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা নকৰি চাকৰি ফিল্ম চিনেমা ৰাজনীতি সম্বন্ধ ৰিশ্তেদাৰী তবাদলে চাকৰি কৰপা হলনি হৈছে বা গৈছে পুৰাণে দোষ পুৰণা বন্ধু পৰিবাৰৰ কথা মেহেংগাই বস্তুৰ দামৰ কথা সাহিত্য আৰু আনকি আমি আমাৰ আখ মাৰ মাৰ্কাৰ हमने পুৰাণী আমাৰ অতীতৰ যিবিলাক আমাৰ পুৰণা প্ৰেমৰ প্ৰেমিকা আছিলে সেই প্ৰেমিকাৰ কথা আমি পাতিলোঁ আৰু কিন্তু এতিয়া কিছে और एक চুপ্পি হে আৰু এতিয়া কি আছে আমি মনে মনে আছোঁ অৰ্থাৎ একানে মনে মনে আছে যে লেখকে আলহীজনক থকা কাৰণে তেওঁৰ মনত এটা অশান্তি অনুভৱ কৰিছে তেওঁ ভাবিছে যে কেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেওঁ যায়গে ভাৱনায়ে গালিও কা স্বৰূপ গ্ৰহণ কৰ ৰহি হে কৈছে যে এতিয়া আমাৰ কি হ'ল মনৰ যিটো ভাৱনা আছিলে এইটো কি হ'ল গালিলৈ এটা ই হলনি হ'বলৈ ধৰিছে पर तुम जा नहीं रहे कि तुम यार पर जुआ नहीं कैसे किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है मैं इस भेद की सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ बार बार ये प्रश्न उठ रहा है तुम कब जाओगे अतिथि कैसे कि अदृश्य गोद माने कोला से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है तुम याद चिपक गया माने तुम याद থাকিবলৈ ললা গৈছে মই এই ভাবটো মোৰ পৰিয়ালৰ হৈতেও মই বুজিব পৰা নাই আৰু মনত এটাই প্ৰশ্ন আহি আছে तुम कब जाओगे अतिथि তুমি মোৰ ঘৰ পৰা কেতিয়া যাবাগে कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक टिकेंगे ये কালি মানুহগৰাকী সুধিছিলে লাহেকে মনে মনে कब तक टिकेंगे কিমান দিন থাকিব ইয়াত मैंने कंधे उसका दिए क्या कह सकता हूँ मैं तो आज खिचड़ी बना रहा हूँ हल्की रहेगी মানুহজনে কৈছে যে মই আজি কিবা খিচিৰি বনাইছোঁ তেওঁ মাছ মাংসৰ খানা তেওঁ এৰিবলৈ হ'ল কাৰণ তেওঁৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে লেখকৰ হেনে কৈছে যে
আজি हल्की मैं কি बनाइছো खिचड़ी बनाइছো हल्की रहेगा बनाओ सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी जितो आदरिक जो सम्मान दिए বা সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে এইটো শেষ হ'বলৈ ধৰিছে কৈছে ডিনাৰ से चले थे खिचड़ी पर आगे डिनार खानार पर कोले आइ गल खिचड़ी লৈ आइ गल कैसे अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा कैसे अब भी এতিয়া যদি তুমি अपने बिस्तर को गोलाकार माने তুমি যদি নিজৰ টালি টোপলা বান্ধি যদি ইয়াৰ পৰা নোযোৱাকে रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना নহলে আমি কি হলো उपवास কৰিব লাগিব तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं तुम्हारे जाने का यह शरण सन है तुम जाओ ना अतिथि তোমাৰ আৰু মোৰ মাজৰ যিটো সম্বন্ধ এটা সংক্ৰমণ হৈছে বেমাৰৰ নিচিনা আৰু মোৰ যিটো तुम्हारे जाने का ये शरण सन है এটো তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱাটা খুব শেষ সীমা পালহি গৈছে तुम जाओ ना अतिथि তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱাগে বুলি কৈছে तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना कैसे जे तुम्हारे यार ভাল লাগিছে ন दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है बेलेगो घरत থাকি ভালে লাগে কৈছে अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते पर ऐसा नहीं हो सकता अगर बस चले মানুহৰ যদি সম্ভৱ হয় মানুহে सभी लोग दूसरों के यहाँ बेलेगो घरতে গৈ থাকিব বুলি কৈছে अपने घर के महत्व के गीत इसी कारण गाए गए हैं होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े घर এইকাৰণে আমাৰ স্वीट होम মানে ধুনিয়া ঘৰ বুলি কোৱা হয় যাতে মানুহে दूसरों के होम মানে বেলেগৰ ঘৰত গৈ स्वीटनेस বেলেগৰ ঘৰৰ মানে ভাল লগাটো কাটনে না দৌড়ে মানে অশান্তি নকৰেগে तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है तुम्हारे याद ভাল লাগিছে परसों सो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है कि তুমি ভাবা যে ভদ্ৰতা বুলিও কিবা এটা বিষয় আছে और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है और गेट आउट বুলি এটা বাক্য আছে যেটো আমি কি হয় কব পৰা যায় বুলি কৈছে अपने ख्यालों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पास हुए सूर्य की परिचित किरण होगी কৈছে যে আজি তুমি যেটো হুবা খৰাতে মানে টোপনি যোৱা হৈ যেটো নাক মানৰ নাক বাজে এই আশা কৰিছো যে কাইলৈ তোমাৰ बिस्तर पर आएगी तो तुम्हारे यहाँ आगमन के पास हुए सूर्य की परिचित किरण होगी যদি তুমি আজি হুই থাকা কাইলৈ উঠাই তোমাক পিয়াত আমাৰ কি নম্বৰ দিন হৈছে মোৰ ঘৰত 5 নম্বৰ দিন আছে কি आशा है वो तुम्हें सुमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लोगे তোমাক ৰাতিপুৱা সূৰ্য পোহৰে তোমাক চুমা খাব আৰু তুমি আশা কৰিম যে এটা সন্মানপূৰ্বক ইয়াৰ পৰা যাবাগে বুলি কৈছে मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी मोर धैर्य हेतु कैसे हेक रातिपुৱা হ'ব उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा তাৰ পিছত মই তোমাক দেখিলে মই থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰিম আৰু মোৰ হৈছে কি ভৰিবোৰ ঠৰক-বৰক হ'ব গৈছে অৰ্থাৎ মই কিবা নহয় তোমাক গালি পাৰিব পৰা কথা কৈছে मेरी अतिथि मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है मेरे अतिथि मोर आलही মই জানো অতিথি কি হৈছে দেৱতা হয় पर आखिर में भी मनुष्य हूं किंतु মই কি হৈ আছে এজন মানুহ হয় मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं মই তোমাৰ নিচিনা देवता নহয় বুলি কৈছে एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते এজন দেৱতা আৰু এজন কি মানুহ বহুত সময় একেলগে নাথাকে বুলি কৈছে देवता दर्शन देकर लौट जाता है देवताए মানুহক দৰ্শন দি কি হয় গুছি যায় तुम लौट जाओ अतिथि তুমি মোৰ ঘৰৰ পৰা গুছি যোৱা কৈছে इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा और তুমি গুছি গলে তোমাৰ দেৱত্বৰ যিটো গুণ থাকি যাব কৈছে या मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ এই মানুহে নিজৰ জেগাৰ অহা তুমি ইয়াৰ পৰা গুছি যোৱাগে বুলি কৈছে উফ तुम कब जाओगे अतिथि মনতে লেখকে দুখ কৰিছে যে তুমি কেতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা যাবাগে বুলি কৈছে এই কাহিনীটো এটা সুন্দৰ কাহিনী হয় যেটো আলহিক লৈ লিখিছে ঠিক আছে পাঠটো আলোচনা ইয়াতে সামৰিলো তোমালোকে হয়তো পাঠটো পঢ়িলে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পঢ়িটো নিজে কৰিব পাৰিবা এতিয়া বুজি পালাই চাগে গতিকে আৰু এটা ক্লাছৰ ভিতৰত তোমালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম ধন্যবাদ